अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप सबका ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, हमेशा की तरह आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए वो किरदार अदा किया है कि आप उस शख्सियत को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे तो आपको फ़ख्र महसूस होगा, क्योंकि हमारे इस प्यारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने लोग पैदा किए हैं जो मुल्क व कौम का नाम रोशन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है जो है कौम का नाम और कौम की जो मामलात हैं और ख़ासकर कम्युनिटी जो भी होती है उसको जो आगे लेके बढ़ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं। जी नाजरीन, मैं आज आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे ख्वाजा असराओं के लिए स्कूल्स बनवाए हैं, डिस्पेंसरियाँ बनवाई हैं, मदरसे बनवाए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने उनको सरकारी तौर पर नौकरियां भी लेके दी हैं। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की शख्सियात पाकिस्तान में बहुत कम है। तो आए नाजरीन, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, उनसे मुलाकात करते हैं और बाकायदा उनसे बात करते हैं कि उनके अंदर ये जोशो जज्बा कैसे आया और फिर उसके बाद उन्होंने ये इक़दाम कैसे किया। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैडम सबा गुल मेरे साथ मौजूद है और तड़प फाउंडेशन इन्होंने बनाई हुई है, उसके प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ जो है इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन है, उसको भी ये लेके चला रही हैं और बाकायदा तौर पर उस फाउंडेशन के ज़रिए जो है ये ख़वातीन जो गरीब औरतें हैं, गरीब बच्चियाँ हैं, बेवाएँ हैं, उनकी शादियाँ इन्होंने कईयों की करवाई हैं, राशन देती हैं लोगों के घरों में। उसके अलावा मदारस को ये चला रही हैं, स्कूल्स को चला रही हैं और हुकूमती सतह पर इनको पजीराई हासिल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, सबसे पहले तो आप अपना तारफ़ करवाएं। और आज जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है, अल्लाह के नबी की आज पैदाइश का दिन है। पूरी दुनिया जो है आज खुशियां मना रही है। तो मैं चाह रहा हूं कि इस मौके पे आप अपने कम्युनिटी को लास्ट में पैगाम दीजिएगा, और बाकी मैं चाह रहा हूं कि मैं सवालों जवाब आपसे ना करूं। आप ओवरऑल अभी तक जो काम कर चुकी हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, उस हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, मदारस के हवाले से, राशन के हवाले से और ट्रांसजेंडर्स को जो सहूलियात आप फराम कर रही हैं, उस हवाले से आप अपनी ज़बानी बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया तो मुझे जानती है, सबा गुल मेरा नाम है, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं मौलेसी। और ख्वाजा सरा होने के बाद या ट्रांसजेंडर होने के बाद अज़म एक पाकिस्तानी एक इंसान है। और इसमें यानी कि हम बार बार एक चीज़ को ऐड करते रहे, लोगों को कानों तक ये चीज़ कानों गोशा करते रहे, यानी कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का सबूत देना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की कौम की जो सोच है, चाहे उसमें मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, और डबल माइंड के लोग होते हैं, यानी कि वो सोचते हैं यानी कि इन लोगों को एक तरीके से ही यूज़ किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर किसी को दिमाग दिया है, सोच दी है, उसको वजूद दिया है। वो पाँव से लेकर सर के दिमाग तक यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे वजूद के अंदर खुद राइट डाले हैं। अगर हम खुद अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करेंगे, अपने लिए चाय पानी नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं चलाएंगे, पाँव नहीं चलाएंगे या मेहनत मशक्क़त नहीं करेंगे, तो फिर हम कभी भी किसी मकाम तक नहीं जा सकते। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बिल्कुल ही यानी कि ज़ीरो कमी थी एजुकेशन के हवाले से, यानी कि ट्रांस के लिए कोई ऐसी सहूलत मुहैया नहीं की गई थी जिसमें यानी कि इनको तालीम हासिल करने का हक़ मिल जाए या ये नौकरियां करे। सबसे बड़ी बात है यानी कि जो मेल या फीमेल जो होते हैं उन डिग्रियां लेकर कोई रिक्शे चला रहे हैं, बच्चियां जो हैं वो घरों में हाउस काम कर रही हैं। इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनको नौकरियां अभी तक नहीं मिली। ट्रांस को कैसे जो बिल्कुल सादा तबीयत के लोग होते हैं उनको नौकरियां कौन देगा? उसके लिए यानी कि कुछ सालों के बाद, कुछ वक्त के बाद, यानी कि जब ये तालीम अपनी हासिल कर लेंगे। आपने स्कूलों का तो नाम बता दिया है, यानी कि इतने स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि एक्ट वालों के प्रोजेक्ट से मैंने एक स्कूल खुलाया, आर्मी वालों के साथ, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के साथ। उनकी मेहरबानी, उन्होंने इस बात को बड़ी संजीदगी से सुना और उन्होंने इस स्कूलों की ओपनिंग करवाई। उनको मैं ही रन कर रही थी और वो वजीफ़ा भी दे रहे हैं। और ये चीज़ें जो टेक्निकल जो चीज़ें थी इनको करना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान के अंदर हमारे ट्रांसजेंडर को सिर्फ 3 पार्ट दिए गए हैं, एक जिस्म बेचो, दूसरा बैगिंग करो, तीसरा डांस करो। ये कोई मुस्बत काम नहीं थे, ये वो काम है जिसमें हर इंसान जो होता है
ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا، ان کو عزت نہیں دیتا، ان کو روزگار نہیں دیتے. بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے، اگر وہ بیگنگ نہ کرے تو وہ کہاں سے مختلف خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ جو ہیں وہ سوال اٹھاتے تھے آپ اٹے کٹے ہیں، آپ نوکریاں کیوں نہیں کرتے. مگر سوال کا جواب تو یہی آتا تھا، یعنی کہ کوئی بھی اسٹور والا ہو گیا، کوئی بھی دکاندار ہو گیا، کوئی بھی تاجر ہے، کیا وہ اپنے پاس اس کو جاب دے سکے گا، پاس بٹھا سکے گا؟ پاس بٹھانا دور کی بات ہے، یعنی کہ ہاتھ میں لانا لوگ گوارا نہیں سمجھتے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا تھا، یعنی کہ جتنا انسان اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرتا ہے تو اتنے ہی اس کو رسپیکٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. آج میں وہی ہوں، پڑھی لکھی میں نے تھی، تجربے کار میں نے تھی، مگر میں نے ایک ایسی مہم چلائی جس کے اندر یعنی کہ میں نے بہت سارا یعنی کہ ٹرانس کو نہیں، مرد حضرات کو، خواتین حضرات کو، بزنس مین کو، ان پڑھ کو اور تعلیم یافتہ، ان سب لوگوں کو میں نے ریسرچ کیا، یعنی کہ کون کون سی کمیاں کس کس کے پاس موجود ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف ڈگریوں تک یعنی کہ ان کا دماغ ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا کسی اور قسم کا دماغ ہوتا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں میری زندگی میں آئیں، یعنی کہ بہت سارے ادارے، بہت ساری این جی او، بہت سارے سرکاری لوگوں کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، یعنی کہ کھلی کتاب کی طرح. اگر وہ ہمارے اوپر یعنی کہ ریسرچ کرتے یا ڈیٹے لیتے یا وہ کوئی کام کی طرف ہمیں لے کر جاتے تو میرے خیال میں سارے کام آسان اچھا میڈم، میں ہوں. چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اسکول بنائے ہیں ان کی تعداد بتا دیں، جو مدرسے بنائے ہیں ان کی تعداد بتا دیں کائنڈلی، اور ساتھ جو شادیاں کروائی ہیں ان کی تعداد بھی بتا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ساتھ اس وقت پورے پاکستان سے آپ کے ساتھ، آپ کی این جی او کے ساتھ، آپ کے ساتھ رجسٹرڈ خواجہ سنائے ان کی تعداد بھی بتا دیں. لاتعداد لوگ میرے ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ میرے ادارے کے ساتھ رجسٹر ہیں. اس کے بعد 664 بچیوں کی میں نے شادیاں کروائیں. 70,000 لوگوں کو کورونا کے دوران میں نے راشن دیا، جو میں ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کی تصویریں، ویڈیوز، تمام چیزیں موجود ہیں. اور 242 لوگوں کو ویل چیئریں دی، اور 7 فری ڈسپینسریاں بنائیں، 4 مدرسے بنائے، 6 اسکول جو تھے ان کو میں نے رنگ کر کے یہاں تک کر. اچھا میڈم، یہ پیچھے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایوارڈز پڑے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے. کون کون سے منسٹرز نے آپ کو ایوارڈ دیے، اور آپ کی اچیومنٹ، آپ کی کارکردگی کے حوالے سے، اور پھر کون کون سی منسٹریوں نے آپ کو سراہا ہے؟ ہیومن رائٹس منسٹری کے میں ممبر بھی ہوں، اور میرے تجربے کی وجہ سے انہوں نے مجھے وہ لیٹر دیا، یعنی کہ میرا تجربہ تھا، یعنی کہ انہوں نے ہیومن رائٹس منسٹری ٹرانسجنڈر پروٹیکشن سینٹر، اور اس کو میں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور وہیں سے یعنی کہ ہم اس چیز کو رنگ کرنا شروع کر گیا. یعنی کہ بہت سارے یعنی کہ ایسی ویڈیوز میرے پاس موجود ہے ٹرانس کی، جن کو گروہوں نے تتے توے پہ رکھا. میں آپ کو یہ انٹرویو ختم ہوگا وہ ضرور آپ کو لائف دکھاؤں گے، یعنی کہ آپ دیکھیں کس طرح کی تشدد یہاں موجود ہے. اچھا میڈم، آپ اپنے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کیا پیغام دیتی ہیں بہتر ہونے کے لیے، عزت پانے کے لیے، اور ملک کا ایک معزز شہری ہونے کے لیے؟ ملک تب بھی یعنی کہ خوشحال ہو سکتا ہے، تب بھی ملک ایک ترقی یافتہ ہو سکتا ہے جب ہمارے ملک میں یہ جتنی بھی کمیونٹیاں ہیں، جتنے مذہب، ذات، رنگ، نسل جو ہیں، ایک محنت کش بنے. محنت کش ہوں گے، جو غیر آبادی زمینیں ہیں ان کو آباد کریں، سبزیاں اگائیں، کماد اگائیں، کپاس اگائیں، دالیں اس میں اگائیں، فصل اگائیں. اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کو اور بھی میں شامل کریں. وہی چیز کہہ رہی ہوں، یعنی کہ خواجہ سرا کوئی ان سے الگ نہیں ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. وہی مخلوق ہے جس نے ایک مرد کو، ایک عورت کو اللہ نے تخلیق دی. خواجہ سراؤں کو بھی اللہ نے تخلیق دی ہے. خواجہ سرا بھی ایک غلامی کی زندگی سے باہر نکلیں اور ایک اچھے راستے کا انتخاب کریں، محنت کش بنیں، اور ایک اچھا روزگار کریں، اپنے اچھے روزگار کو ایک سر انجام دے کر پاکستان کا نام روشن اچھا کریں. میڈم یہ بتائیں، کوئی اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جب آپ کی ویڈیو آن ایئر ہو، لوگ دیکھیں، آپ کوئی ان کو پیغام دینا چاہتی ہے، کوئی ایسا جو خواجہ سرا مجبور ہو، بے بس ہو، یا کوئی ماں بہن بے بس ہو، اس کو آپ انڈس ہوم کے ذریعے شیلٹر دیں گی، اس کا کوئی پیغام؟ اور لاسٹ میں پھر میں نے آپ کی عید المیلاد النبی کا پیغام لینا ہے. یہ میں کچھ وقت کے بعد یعنی کہ ایک بہت بڑا اعلان کرنے لگی ہوں، تو میں ابھی وہ چیز نہیں مکمل کرتی. یعنی کہ تمام صحافی برادری کے بھائی جو ہیں، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، تمام میڈیا اس چیز کو جانتا ہے. اگر میں کسی چیز کو رنگ کرنا شروع کر دیتی ہوں،
1 हफ्ता में पहले ऐलान करता हूँ उसके बाद में वो काम सरेआम मंजर पे लेकर आता हूँ, वो दिखा देती हूँ। अब यानी कि इसके बाद जो हम काम करने जा रहे हैं एक बहुत ही आला मेयार, बहुत ही यानी कि उम्दा काम होगा हमारा, और दुनिया से मुख्तलिफ हमारा काम होगा। उस वक़्त तक यानी कि नाज़रीन भी इस सस्पेंस पे रहेंगे यानी कि आगे सबक गुल क्या करने लगे। अच्छा सबक गुल साहब, उम्मीद है हाँ। यानी कि मैं वो करके दिखाऊँगी, और यानी कि जिस तरीके से जो मेरे पाकिस्तान की आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर वो लोग इस तरफ नहीं ला सके तो मैं अल्लाह से वादा करती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, या रब्बिल आलमीन उस मिशन पे मुझे कामयाबी आता है। अच्छा मैडम, लास्ट में आप आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप अपनी बिरादरी को कोई पैगाम दे दें। उसमें मैं पहले ये कहूँगी, हम मदड़े हैं पर हाँ तेरे, असां होर किसे नाल लाइयां नहीं, उस नैन दा सदका करम करो जिंद चलदी और जुदाइयां नहीं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और आज जो जश्न मिलादन है यानी कि 12 रबी अव्वल है, यानी कि इसमें पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, ख़ास करके नबी की उम्मत को। और नबी का जो मैसेज है वो आपका भी, वो एक औरत का भी और मेरा भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान की मैंने वो शख्सियत को आपके सामने लेके आया हूँ जिस पे आपको मैं उम्मीद भी करता हूँ 100% कि आपको फ़ख्र होगा कि हम पाकिस्तानी हैं। इन लोगों को देखें कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इनको देखते हुए हमें थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है। ये देखें कि ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी आसान करने के लिए ये मैदान में निकली हैं, और 7 लाख के करीब बकौल इनके के ख्वाजा सराएँ जिनको ये सपोर्ट करने जा रही हैं और कर रही हैं। तो मैं तो इनको सलाम करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों से काम लेता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको चुन लेता है, और अल्लाह ताला ने इनको अपने काम के लिए चुना है। मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि जो ख्वाजा सरा इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में जो तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ने ऐसे लोग आसरा बना दिए हैं। और हम लोग भी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें और अपने इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तमाम कौम, तमाम लोग जिस तरह मैडम ने कहा एक होंगे तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।